फावर मागोनी नोकऱ्यो मेळनात आनी ज्या जाग्यार नोकऱ्यो घालपाक जाय, लोकांक नोकऱ्यो दिवपाक जाय त्या जाग्यार दिनात. कितलीशीं संस्था आसात ज्या जाग्यार लोकांची कामगारांची गरज आहा. आता ह्या कोविड हांचो आमी पळयला. एकच उदाहरण, मेडिकल जे पळय इन्स्टिट्यूशन्स आहात, जावं ते जीएमसी जावं हॉस्पिटल्स, थंय अटेंडंटांची गरज आहा, गरज आहा, डॉक्टरांची गरज आहा, कोण चिकित्सा करपी लोकांची गरज आहा, जाल्यार थंय वेकन्सी फिलअप करूंक ना, अजूनय करूंक ना. आनी हाका लागून लोक त्रासांत आहा. ज्या जाग्यांनी वेकन्सी फिलअप करपाक जाय थंय वेकन्सी फिलअप करिनात. अशें अनएम्प्लॉयमेंट वाडयलां. ह्या 2 वर्सांमध्ये लगभग गोंयांतूच 25,000 कामगार नोकरेंतल्यान भायर पडले ह्या 2 वर्सां भितर. इमॅजिन, मायनिंग क्षेत्र सोडून, मायनिंगेन जितले कामगार आनी लोक बेकार पडले ते सोडून गोंयांत 25,000 ह्या फॅक्टरीनी हांगा थंय काम करपी लोकांक 25 सुद्धा इज एन अंडरस्टेटमेंट. सो इश्टानो, अशा वेळार आमी सरकाराक उलो मारला, इन्क्रीज एम्प्लॉयमेंट, ब्रिंग डावन द म्हारगाय कमी कर. सरकार आयकना. दुसरें, जो पळय लोक शेतकार आनी कुळागरांनी कितें पळय प्रोडक्शन जाता ताका फावो तो प्रेस मेळना. आमचे लोक जे पिकयता ताका फावो तो प्रेस मेळना. कित्याक? गव्हर्मेंटान जे एग्रीमेंट केल्यात, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हाका लागून विदेशांतल्यान भायल्यान कांय म्हाल येता, जावं ते काजू, जावं ते मिरी, जावं ते कितें पळय खावपा जेवपाच्यो वस्तू आमचे कुळागर तयार करता ते सुद्धा भायल्यान येता आनी आमकां प्रेस मेळना आमच्या लोकांक. कामगारांचे प्रश्न म्हणल्यार आयज कमीच म्हणल्यार 2.5 ते 3 लाख कामगार तांकां फक्त मिनिमम वेजेस लागू जाता. गेल्या 5 वर्सां मिनिमम वेजेस रिवायज जावंक ना. हे आतां 6वें वर्स. गेल्या 6 वर्सां म्हणपा जाता मिनिमम वेजेस रिवायज जावंक ना. आनी हाका लागून आमचे गोंयांत काम करपी फॅक्टरीनी, दफ्तरांनी आनी दुसऱ्या शॉपांनी काम करपी, पेट्रोल पंपाचेर काम करपी, दुसऱ्या खंयच्या खुबश्या जाग्यांनी म्हणटात आमी अनऑर्गनायज्ड, जांकां हे कांय शेड्युल्ड एम्प्लॉयमेंट मालक कितें आहा, गव्हर्मेंटान कितें पगार दिला तो पगार आमी दितले अशें म्हणून कामाक. फार्मास्युटिकल कंपनीनी 90% कामगार मिनिमम वेजेसचेर आहा. जो सरकार मिनिमम वेजेस लागू करता तो मिनिमम वेजेस ज्या फार्मास्युटिकल आनी इतर कंपनीनी मॅनेजमेंट कामगारांक पगार दिता. अशा वेळार आमी सरकाराक उलो मारलो, तुमची गव्हर्नन्स म्हणटा, मोदी म्हणटा गव्हर्नन्स, बीजेपी म्हणटा वी आर गोइंग टू गिव गुड गव्हर्नन्स. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ गुड गव्हर्नन्स? यू मेक गुड लॉज, you implement the laws, not just make them and keep them on the statute books. You implement these laws. जाल्यार सरकाराक, मुख्यमंत्र्याक आमी अर्जी केली. 1 न्ही 10 न्ही 20 फावटी आमी ताका मेळ्ळे, हेका लेबर मिनिस्टराक मेळ्ळे आनी आमकां खबर मेळ्ळा की गेल्या 2 वर्सां मिनिमम वेजेस रिवायज जावपाचे आसलेले. मिस्टर प्रमोद सावंतान ते थांबोवन दवरला आनी म्हणल्यार ना, ह्या मिनिमम वेजेस रिवायज करनाकात. ही परिस्थिती आहा गोंयच्या कामगारांची. गोंयच्या कामगारांक आयज मिनिमम वेजेस कमीच म्हणल्यार 600 रुपया. हांगा दिल्ली 600 रुपया आहा, केरळा 600 रुपया आसा मिनिमम वेजेस. एका दिसा दिसवाडो 600 रुपया आसा. जाल्यार गोंयांत 360 रुपया अकुशल कामगारांक आहा. समकुशल कामगारांक तेच्या किमायज आसपाक जाय, जाल्यार हांगा 400 रुपया सुद्धा अकुशल कामगारांक ना आनी कुशल कामगारांक 425 काय 30 रुपया आसा गोंयांत पगार. अशा वेळार आमी मागला कमीच म्हणल्यार 750 रुपया मिनिमम वेजेस गोंयांत अकुशल कामगारांक आसपाक जाय. आनी जर ग्रेडी प्रमाणे
वाड आसपाक जाय. त्याच बरोबर आमी जर पळयत पंचायत कामगारांचे प्रश्न मिटोवंक ना. तांकां जे पळय फावो ते ऑन गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज पगार मेळोवंक जाय तो मेळोवंक ना. PWD कामगार सुमार 3000 कामगार आहात. त्या कामगारांक गव्हर्मेंटाचो पगार पे स्केल ना. तशेंच कदंबा कामगाराचो एरियर्स आनी एग्रीमेंट जावंक ना. तशेंच तुजे फ्लोटिला कामगार रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट तुमकां स्वत दिसचें ना की हे आमचे फ्लोटिला कामगार रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटाचे कामगार हांकां 30 म्हयने जाले फ्लोटिला कामगारांक ओव्हरटायम दिवंक ना ह्या सरकारान. कित्याक दिवंक ना? ब्युरोक्रेटिक लॅप्सेस. Your secretary, he sends one note to the other secretary. The other secretary sends a note to the other secretary. Neogi award implement जावंक ना. 29 months overtime दिवंक ना. आणि 6th पे आणि 7th पे ताच्या ओव्हरटायम त्यांनी कॅल्क्युलेट करूंक ना. अशा वेळार प्री प्रायमरी कामगार त्यांचो पगार वाडोवंक ना. पॅरा टिचराचो पगार वाडलो जाल्यार प्री प्रायमरी हेल्पर्स त्यांचो पगार वाडोवंक ना. संजीवानी साखर कारखान्यान सुमार 100 कामगार कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाचेर आहा. तांकां अजुनूय परमनंट करूंक ना. 20 वर्सां काम करता. 20 वर्सां काम करता. आमी म्हणलां सरकाराक संजीवानी शुगर फॅक्टरीचेर कांय तरी काळजी घे आनी परतून चालू कर शेतकार आनी ऊस रोवपी त्यांच्या खातीर. आनी मायनिंगेंत सरकारान या विधानसभेच्या सेशनान तेणी गोवा मिनरल कॉर्पोरेशन तेणी बिल हाडलें, एनॅक्ट केलो. व्हेरी गुड. ह्यो बिल एनॅक्ट करून इट इज स्टील इज इन द फायल. तें बिल इम्प्लिमेंट करात. मेक इट ऑपरेशनल. आनी जे पळय कोण कामगारांक नोकरेंतल्यान भायर मारला because of closure of mines, you put them back in employment, start productive operations, take over the mines which are sarkar म्हणटालो we are going to take out new mines which are not operated till now and we will make them operational. आणि जे पळय स्टेक होल्डर्स आहात मायनिंग क्षेत्रांत त्या लोकांक तुम्ही आतां कांय तरी मदत करा. आता चवथी पयले ॲटलिस्ट 25 हजार दर कुटुंबाक दर फॅमिलीक दोज हू आर कनेक्टेड तुम्ही दियात. चवथी पयले कांय तरी एडवान्स म्हणून कांय तरी मदत म्हणून. कित्याक लोक खूब त्रासांत आहा. सगळे जाग्यांनी लोक त्रासांत आहा. वाड्यांनी गांवांनी गल्लींनी लोक गोंयचो त्रासांत आहा. वळवळे काडटा आनी ह्या कोविडाक लागून आनी चड त्रासांत आहा. इश्टानो आमी हे सगळे प्रश्न घेवन सरकारा फुडें गेल्यात, सभार पावटी गेल्यात जाल्यार सरकारा कडल्यान आमकां कसलोच पॉझिटिव्ह उद्गार मेळोवंक ना. आनी ताका लागून आमी ह्या सगळ्या आमच्या कामगारांच्या प्रतिनिधीक घेवन आमी 25 तारीख बुधवार पडटा त्या दिसा आमी येवच्या सुमारान 25 तारखेर आमी आझाद मैदानाचेर एक प्रोटेस्ट आमी करता. आनी ह्या प्रोटेस्ट धरणाक आमी प्रोटेस्ट म्हणा धरणा म्हणा वॉट एवर इट इज वी आर गोइंग टू कम टुगेदर टू एक्सप्रेस आवर प्रोटेस्ट and we will begin a process where periodically, continuously, there will be some protest in Panjim, in all over Goa. आणि सरकार जो आयज लोकांक चेपूंक सोदता, they want to muffle the people, they want to clip the wings of the people, wings of the working class, wings of the people who are alert. That particular they want to muffle and muzzle people, including the press, so that the government will not succeed, because people will rise up, people are rising up, and people will rise up en masse at the right time. Thank you. What?
मायनिंग इश्यू पंचायत टू असेंब्ली मायनिंग इश्यू आता सुप्रीम कोर्टाने वर्डिक गव्हर्मेंटाक कळ्ळा की मायनिंग स्टार्ट जायना म्हणून तेणे मायनिंग कॉर्पोरेशन करपाक केन्ना मायनिंग कॉर्पोरेशन रियलिटी कॉम्रेड मायनिंग कॉर्पोरेशनाचो डिमांड सरकारा कडल्यान येवंक ना. मायनिंग कॉर्पोरेशनाचो डिमांड ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या वतीन येयला. ओरिजिनल डिमांड ह्यो मायनिंग कॉर्पोरेशनाचो डिमांड जे पर्यावरणाचे पळय मोगी आहात आनी कोण पर्यावरणाचे चॅम्पियन आहात त्यांच्या कडल्यान सुद्धा येवंक ना. कित्याक सुप्रीम कोर्टान जेन्ना केस चलताली तेन्ना 2012 तेन्ना ते चॅम्पियन जे आहात पर्यावरणाचे तांकां हांवें सांगलेलें तुमचो प्रशांत भूषण जो आहा ताका एकच उद्गार घाल म्हणून सुप्रीम कोर्टान की मायनिंग कॉर्पोरेशन चालू करचे सरकारान आनी कीपिंग द पॅरामिटर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज एनवायरमेंटल स्टँडर्ड्स रन द मायन ऑन सस्टेनेबल बेजीस अशें म्हणून प्रशांत भूषणाक सांग म्हणलेलें जाल्यार तेणी सांगूंक ना. खुबशे पॉयंट आमी घाल्ले ते प्रशांत भूषणान चेपून दवरले. तितलेच न्ही गोंयकारांचेर मोठो अन्याय केला प्रशांत भूषण आनी जे पळय कोण आसलेले सुप्रीम कोर्टान मायनी विरोध गेल्ले तेणी सुप्रीम कोर्टान सांगला इट इज ऑन रेकॉर्ड दॅट गोंयांत फक्त 7,000 कामगार आनी इतर लोक मायनीचेर डिपेंडंट आहा म्हणून. तुम्ही सांगात 7,000 लोक मायनीचेर डिपेंडंट आहा. दिस वॉज सेड इन 2012 बाय प्रशांत भूषण इन द सुप्रीम कोर्ट. आनी हांसून हांसून एज दो ही वॉज किकोत करून गोंयच्या लोकांक इन्सल्ट करून गोंयच्या लोकांक ते त्या टायमार सांगपाचो गोश्ट नासलेलो. आयज हांव सांगूंक सोदतां ह्यो मायनिंग कॉर्पोरेशन आमी सांगलेलें सुप्रीम जो जस्टीस पट्टनायक आसलेलो तेणें कितें सांगलें दिस सरकारान थारोवंक जाय आपल्याक मायनिंग कॉर्पोरेशन करपाचें आहा वा ना तें. मातशें फुडें वचया. NMDC, what is it? It is a central plus state corporation, and it is one of the finest example of mining corporations where super profits या मायनिंग कॉर्पोरेशनान सुपर प्रॉफिट्स 67% बोनस कामगारांक मेळटा शेअर होल्डरांक मेळटा आनी गव्हर्मेंटाक एवरी इयर दे आर गिविंग what they call it money to dividend crores of rupees the NMDC. So mining corporation is eminently possible. आता गोंयांत मायनिंग कॉर्पोरेशन कित्याक हिरवे कोंब घेयना कित्याक mine owners do not want the mining corporation. It is the mine owners. Mine owners control the media. Mine owners control electronic media also. Mine owners control every institution in Goa till now. Slowly, that particular umbilical cord, political umbilical cord is being cut. And mine owners are angry about it. Mine owners are angry against AITUC also. Many of them do not want AITUC because we are demanding mining corporation. Because the strength of mining, the whatever fruits of mining will go to people. There will be a state control corporation and the public will have every say in that corporation. आता कितें जालां? आता काय वेस्टेड इंटरेस्ट तयार जाल्यात जावंक लागल्यात. दे वॉन्ट हेका कॉर्पोरेशनान घाल तेका कॉर्पोरेशनान घाल. Why they should campaign for any particular person to be in the corporation? Why should the individuals are not above the people? Individuals are not above the state. Individuals are being pushed. He should be, she should be in the corporation. I don't agree to that. Yes. That can be done through a certain process. Ata, as far as the mining is concerned, the minerals which are
can belong to anybody. If the minerals are underground, whatever is below the surface, that belongs to the state. It is the law of the land. So nobody can say, I'm sitting on this particular land, you cannot do. There is wealth. Constitutional provision. Constitutional provision is there. provision. It belongs to the state. Afterwards, for compensation, whatever it is, there can be a modality worked out. And one of the ways why our communards could become rich and powerful again is if there is mine underneath the land, that can be this thing, and communards could be properly compensated. Properly compensated. कितें आसा? You require यथा राजा तथा प्रजा तैसा यथा राजा. ते जे पळय कोण सत्तेर आहात तांकां लोकांचे पडलेलें जाय. लोकांचे कांय पडलेलें ना. गोबल्यांनी आपली बोल्सां कशीं भरपाचीं तें जेन्ना जाता हे सगळे प्रॉब्लेम जाता. व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट तांकां जाय. कित्याक? खावपाक खूब मेळटा एकाच धपक्यान. ताका लागून तांकां प्रोजेक्ट जाय. तांकां बारीक सारीक हें नाका. लोकांक उदक बरें दिवपाचें, लोकांक बरें स्वच्छ इलेक्ट्रिसिटी दिवपाची, शिक्षण बरें दिवपाचें, हॉस्पिटलां बरीं दिवपाची, आरोग्य केंद्र काडपाचें, हें नाका. ताका खूब जाय खावपाक. ताका लागून व्हडले प्रोजेक्ट जाय. Sir, I just want to ask you, you now claim that all media are being controlled by the mining. Do you think that all media are thinking like that? There I may have made a mistake. Not all media. You mentioned... No, I'm sorry. Don't get angry. When we make a mistake, I may have committed an error. The definition of error is that it is an exaggerated truth. Most of the media. Most of the media. Not all. You can correct it right now. You can't lie, sir. I am sorry, my brother. No, it is I am lie, sorry. sir. Everyone are watching and they will think you are in the front of media, you are blaming the media directly. First of all, like You are blaming directly that Why is it lie? It was not. control. It was not my interest. No, it was not. Control in a mine owner. No, it was not my intent to denigrate the media. It was my intent to say that they have a substantial interest in a dissemination of news and controlling it. But does not mean all media is under the mine owners. No. We are right in that, and I am sorry about it. Instant apology, you can say. आणि तुम्ही म्हणले की वेजेसनी सीएम आडून धरले मिनिमम वेजेस. Why? He has stopped it. CMan 2 वर्सां फाटीं minimum wages file गेली. They have not yet started the committee, constituted the committee. आणि CMan त्या फायलीचेर CM बसला. CMाक कितल्या फावटी सांगलें minimum wages revise कर म्हणून. You would have benefited around 2.5 to 3 lakh of people in Goa, workers. You are not interested in that. You are interested in helping some other people.